Hi, good morning, everyone. Welcome back to Ecotourism Bali YouTube channel. And today I'm not alone, of course, because you are in the Sakala Resort, Bali, and we are today with Baba Javier. How are you, Baba Javier? Good, thank you. Very glad to know you now. And yeah, we want to know more about the sustainability in the Sakala Resort Bali because Sakala Resort Bali is also awarded by EcoClimate Badge. They got the silver badge from Ecotourism Bali, so we would like to know more about the sustainability that implement here in the Sakala Resort Bali. Okay, but before that, please introduce yourself and also the Sakala Resort Bali, Papa. Thank you, Ibu Juni. Welcome to you and the team. It's a pleasure to have you here and just give you a little overview of our journey in the sustainability progress. So my name is Javier. I am the owner representative of the hotel. I am also on top of the sustainability. It's one of my main projects. And well, I would say the Sakala Resort is a large-scale operations. We have almost 300 rooms, and well, it requires a lot of effort to not only to be making sure our guests are happy, but also working towards sustainability. It's something that we have started years ago, actually. To be honest, is from the time that where we built the hotel more than 10 years ago. We thought about it, especially on the energy savings front, because as you can imagine, the electricity bills every month are very, very large, and we need to. Back in the days, we already were thinking how we can save energy, and that's something that we keep implementing every day. We have always that in mind. Wow, it's a huge resort, and they can implement sustainability. It's not an easy thing, It's right? challenging. It's challenging. What is important is to have everybody engage, all the stakeholders in such a big resort, from the ownership to the staff, the employees, and even the suppliers. I think all the chain needs to work well, and we have to be aligned on our goals to be a more sustainable property. Okay, then why sustainability is also essentials here? Well, I would say that there are two parts here. One is the trend worldwide that everybody is more conscious about it, especially our guests, that they are looking for properties that they care about this part of the journey, the experience. When they come to Bali, they want to find a hotel that use minimal plastic, that they use eco-friendly materials, that they source locally the foods. Some things the guests they can perceive, they can see every day. Some other things are behind the scenes, but they are equally important for the property. That's number one. Secondly, I think it's also a responsibility from the ownership to move towards and make a little contribution. Whether we are a big property or a smaller property, everybody has to help towards the same goals. Wow, that's impressive. And I can say also sustainability, it's not only the trend for the business, but this is also for the travelers. The demand is higher from the travelers to find the hotels that is also conscious to sustainability and also, yeah, because we want to stay without any worry. So yeah, that's the trend for right now. And yeah, we are glad that the Sakala Resort Bali is also one of the 1% of hotels in Bali that's conscious and also concerned about sustainability. So congratulations, Pak. Thank you. We only had the silver badge, but I think we need to, that's a primary goal for us this year, to go for the gold one. There are quite a few recommendations from you guys, which we are happy to implement. And I think one of the very interesting things of joining an organization that certifies sustainability is that they give us a framework to work. Because before, it was just a feeling, okay, this may work, this may not, but you guys gave us a very clear guidelines on how to move forward, and it has been very helpful, honestly. So now that we know exactly what we need to do, the goal is to obtain next year and have an interview next year with the goal. Wow. Yeah, I hope so. Yeah, we are wishing the Sakala Resort will be having the gold one because now
their first time, and then they have a silver one. So yeah, that's really great. Okay, so talking about the guidelines that we also provide, Bapak, as you also mentioned, that's also helpful. So how helpful our guideline is? Are very comprehensive, and I'm really excited when I learned that there was the first certification agency here based in Bali, because there are a lot of some worldwide, international, but they perhaps don't have the understanding of the local situations, and I think having an Indonesian-based certification agency has been very helpful for us. The communication, the understanding of the tropical weather, and what kind of things we have available and what not in this destination, all of that has been extremely helpful. So I'm glad that the company is here based, and we look forward to keep working for the years to come. All right, so yeah, the guidelines that provided by Ecotourism Bali is truly helpful, because our staff, our teams also communicate with the hotels how to obtain the badge itself. So before and also after, even during the certifications, we really help the hotels to obtain the badge itself. All right, so we are talking about the sustainability that also implement here. We would like to know more about the details, like which part of the focus that you are now concerning in terms of sustainability itself. What we have is an amazing team. This is a 200 employees property, and every sustainability has to be at the core of the operations. Everybody needs to at their responsibility. They need to work towards it. So I would like to join some of our team that has been on top of them. So I may introduce Mr. Rio. Rio, maybe you want to come and join us. Dan sekarang saya bersama Bapak Rio, dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai sustainability yang ada di The Sakala Resort Bali, dan lebih tepatnya di saving energinya. Dan ya, kita tahu bahwa The Sakala Resort Bali itu memiliki room lebih dari 200, dan bagaimana sih The Sakala Resort Bali bisa saving energi sebanyak itu sampai bisa mendapatkan Eco Climate Badge Silver dari Ecotourism Bali. Bapak Rio, boleh dijelaskan bagaimana sih Pak untuk saving energinya di sini, Pak? Terima kasih sekali. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dengan Rio, saya resort manager di resort Sakala Resort ini. Mengenai saya sangat concern terkait saving energy. Saya bekerja sama dengan beberapa tim, termasuk dari tim room, termasuk dari director of engineering kami. Kita menggunakan hotel ini menggunakan very friendly and very eco main chiller. Karena kan di hotel ini kan butuh untuk mendinginkan. Jadi kita pakai teknologi yang terbaru. Kita pakai magnetic bearing chiller. Itu baru pertama kali di Bali yang kita pertama kali punya. ITDC nanti menyusul. Ada beberapa hotel yang akan menggunakan magnetic bearing. Kemudian dari chiller itu kita juga exchanger ke air panas. Jadi kita tidak perlu memproduksi air panas ini terlalu pakai heat pump yang banyak. Kita menggunakan teknologi exchanger. Jadi heat exchanger ini memberikan suhu air panas yang itu yang bisa digunakan oleh tamu-tamu kami. Jadi kita tidak mengeksposur listrik yang berlebihan. Ini saya lihat dari produksi atau pembiayaan listrik dari tahun per tahun itu menurun. Awalnya kita sekitar 900, sampai sekarang cuma 500 juta kurang lebihnya per bulan. Wow. Itu untuk saving energy di chiller. Kita menggunakan main chiller yang cukup teknologi yang terbaru. Kemudian dari air panas itu kita menggunakan heat pump. Heat pump juga menggunakan memproduksi udara dingin. Udara dingin tersebut kita manfaatkan untuk masuk ke ballroom. Jadi ballroom kita 24 hour itu selalu dingin, itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Wow. Jadi teknologi tersebut kita bikin tim, kita bikin ducting, kemudian udara dingin tersedia di ballroom kami, nanti bisa Ibu lihat juga di ballroom kami. Itu satu. Kemudian untuk di kamar sendiri, itu kan kita kamarnya ada 247 di building, dan termasuk ada di villa ada 14. Itu kita menggunakan teknologi micro suite. Jadi begitu buka pintu balkoni, selain untuk menjaga kelembapan di dalam kamar, kita juga AC yang di dalam kamar itu yang tadinya
suhunya sekitar 16, kemudian dia menyesuaikan. Begitu dibuka, motor blower tetap running, kemudian AC di dalam kamar itu menyesuaikan dengan udara di luar. Itu menjaga kelembapan di dalam kamar, juga saving energi listrik kita. Wow, Seperti Pak itu. Mario, Luar saya biasa, betul. tercengang dengan dengan konsepnya Betul. juga. Wow. Jadi kita pelajari satu persatu apa yang kita bisa saving untuk menyelamatkan bumi ini. Tentunya kita Sure. mendukung lebih, ya, kita salah satu yang punya komitmen untuk menjaga kondisi bumi kita tetap green. Nah, jadi semua yang kita bisa lakukan kita kerjakan seperti itu. Wow, Pak, ini sangat menarik sekali karena Iya. talking about sustainability. Kalau kita bilang tentang sustainability kayak merubah atau mengganti banyak barang atau apalagi dengan tadi chillernya lebih sustainable, Betul. lebih eco-friendly, Betul. itu tidak mudah untuk The Sakala Resort Bali untuk bisa memutuskan oke kita ganti itu. Nah, Iya. bagaimana sih sampai bisa memutuskan seperti itu dan bagaimana changingnya juga kalau untuk ngomongin cost-nya pasti terkat ya Pak ya, banyak banget tadi sudah pasti. dijelaskan. Dan perubahan-perubahan lainnya tuh apa sih Pak? Iya, pastinya kita begitu menerima kita kerjasama dengan waktu itu beberapa vendor termasuk Daikin dan lain sebagainya. Beberapa brand mengajukan ke kami dan karena kita komit sama sustainability dan saving energy, maka saya berserta tim memilah mana yang kira-kira bisa cocok match dengan hotel ini. Karena ini kita komit juga, kita ajukan ke direksi, ke pusat kami, dan pihak direksi menyetujui untuk program saving energy di bagian chiller ini. Tentunya kita maju beberapa brand, pastinya kan ada return ya. Memang untuk investasi di awal besar, sekian cuman kan kita ada perhitungannya, berapa yang bisa di saving, berapa yang bisa kita selamatkan, berapa yang bisa. Sekarang saya pikir dengan investasi yang lumayan besar pada awal, itu 6 bulan udah balik. Wow. Itu yang kita buat meyakinkan pihak direksi dan akhirnya terwujud. Wow. Gitu. Investasi di awal memang sangat besar untuk Besar. sustainability, Betul. tapi itu akan lebih banyak memberikan Betul. manfaat juga Betul kepada sekali. properti dan juga kepada bumi tentunya. Pasti. Dan ini menarik sekali karena The Sakala Resort Bali tidak hanya concern kepada sustainability, tapi kenyamanan untuk guestnya itu juga diperhatikan teman-teman semuanya. Betul. Jadi if you guys are concerning about sustainability, this resort must be the best recommendation for you guys. Oke. Iya. Wow, Pak, ini juga boleh disampaikan mungkin ada pesan untuk hotel lain atau resort lain yang masih maju mundur nih, Pak, Oh. gitu. Baik, saya menginvite rekan-rekan saya, selain juga bukan kadang kita rutin melakukan BHA, ada association yang regular kayak GM meeting dilakukan di every month. Kita juga ada seminar. Mungkin saya juga harus menginvite untuk rekan-rekan general manager di seluruh hotel di Bali. Mari berbisnis boleh, tapi kita tidak hanya mengeksposur, itu penting. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, kita wajib peduli dan dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil, dari hotel yang kita manage sendiri. Mari kita bersama lakukan yang terbaik untuk lingkungan hidup, berkesinambungan dengan usaha bisnis kita, yaitu hotel. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Rio. Terima kasih. Dan kembali lagi teman-teman semuanya, saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani sama Pak Bumi dan beliau akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana sih The Sakala Resort bisa mengimplementasi sustainability-nya itu bukan hanya tentang konsep, tapi ini menjadi suatu hal yang dilakukan setiap harinya dan benar-benar menjadi fokus juga di The Sakala Resort Bali. Dan Pak Bumi boleh diperkenalkan diri dulu, Pak. Baik, saya Bumi. Saya salah satu champion untuk sustainability di Sakala. Saya Room Division Manager. Saya memang fokus untuk operasional saya di sustainability. Wow, The Sakala Resort timnya itu sudah ada championnya nih. Sustainability-nya bukan hanya konsep tapi memang sudah dibentuk, baik itu dari staffnya, dari propertinya, dan juga of course dari ownernya juga pasti sudah concern. Pak Bumi, kita masih membahas tentang sustainability yang ada di Sakala Resort Bali.
bagaimana sih Pak, selain energy saving tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Rio, kalau Pak Bumi sendiri apa yang dikerjakan nih di sustainability yang ada di sini Pak? Saya lebih banyak di pengelolaan sampah, saya lebih banyak di uh, lingkungan hidup, saya lebih banyak di supplier. Seperti contohnya di sampah. Sudah tentu hotel sebesar ini, kita menghasilkan sampah yang banyak. Tapi kita berusaha untuk memanage dengan benar. Salah satunya kita siapkan tempat sampah yang terstruktur. Dari berbagai jenis sampah, kita punya 4 ruang sampah. Bahkan untuk minyak goreng bekas pun kita sudah kelola menjadi biodiesel. Kita juga menghasilkan pupuk organik yang dari sampah-sampah organik itu. Walaupun dari segi kapasiti masih kecil, karena perlu proses hampir sampai 3 bulan untuk bisa diimplementasikan di area kita. Tapi itu merupakan bagian dari perjalanan kami untuk sustainability. Kemudian dari sisi keragaman hayati, kita itu di tengah kota. Tapi kita nggak pernah berhenti untuk menambah ruang baru, ruang hijau baru. Bahkan sekarang kita punya proyek yang terbaru di pantai. Kita akan melakukan penanaman di sepanjang jalur pantai dengan pohon palem. Yang tujuannya satu, menjaga garis pantai pertama. Kedua, untuk memberikan kesan lebih rindang. Kemudian itu akan efeknya langsung ke resort kita untuk kesan alami. Itu proyek kita yang sekarang. Bahkan untuk keragaman hayati ini, kemarin kita punya cerita kecil. Di area kami, yang area GES, ada burung yang menetas. Alih-alih kami memindahkan, tidak. Bahkan kita kasih sign, do not touch until sampai burung itu dewasa. Nah, itu komitmen kami bahwa kita itu hidup selaras dengan alam. Kemudian dari sisi penduduk sama supplier, resort kami menghasilkan buah, menghasilkan sayur, menghasilkan rempah. Tapi dari sisi itu juga kita berkomitmen 80% supplier kami itu adalah lokal. Kemudian untuk amenities kita ya, contoh satu yang kecil itu tisu toilet aja, kita udah bersertifikat Forest Stewardship Council. Itu dari segi cost atau dari segi harga itu jauh dari regular product. Tapi kita tetap berkomitmen memakai itu yang berdasarkan sustainability. Itu yang menjadi program kita. Dan ini menjadi poin penting bagi tamu kami. Sehingga dari hal-hal kecil seperti ini menghasilkan review yang bagus untuk resort kami di operation. Itu yang bisa saya jelaskan ke Ibu. Wow, kita mau bahas tentang waste managementnya dulu ya Pak ya. Nah teman-teman, kalau misalnya of course di resort yang sebesar ini dengan room yang lebih dari 200, itu pasti banyak sekali sampah-sampah. Dan kalau di The Sakala Resort Bali sudah punya separated waste Pak ya, dan itu dikelola dengan sangat baik, termasuk cooking oilnya tadi ya sudah dijelaskan, bahkan jadi biodiesel yang itu operasionalnya akan dipakai untuk operasi mobil. kembali. Wow. Yeah. Itu satu hal yang bisa di highlight kalau sustainability itu akan terus bermanfaat ya Pak ya. Bahkan minyak goreng yang harusnya entah kita buang kemana ataupun kita taruh di mana, tapi kalau diolah dengan sangat tepat itu akan juga manfaat buat hotelnya sendiri, karena itu buat operasional di mobilnya The Sakala Resort Bali Pak ya. Nah, mungkin apakah ada challenge juga Pak? Adakah kesulitan untuk misalnya di room itu sudah di separate binnya, dan tamu apakah ada yang sembarangan kah naruhnya, harusnya plastik ditaruh di paper seperti itu kah Pak? Setiap operasional itu pasti ada challenge, tapi tamu kita yang sekarang sudah lebih mengerti dengan operasional kita, bahwa kita itu di hotel yang sustainability. Jadi bahkan untuk bukan sampah aja, sampai
towel aja pun tamu kalau kita ganti memarah gitu. Itu mereka sudah sudah terbiasa familiar dengan sustainability. Makanya ini bagian dari trend market kita juga untuk menggrab bisnis. Wow, ini nggak hanya hotelnya, tapi guestnya juga sudah termaintain kayak, oke, kalau memang mau cari hotel yang sustainable, saya perginya ke The Scala Resort. Ini tidak mudah pasti Pak ya Iya. perjalanannya, Iya, perjalanan. dan itu menyenangkan sekali karena membanggakan punya guest yang ya well maintain lah kalau untuk bisa dikatakan sustainability-nya juga jalan, nggak hanya di hotelnya tapi guest-nya juga Iya. membantu bersama-sama menyelaraskan alam dengan keindahan yang ada di resort ini Pak ya. Wow, ini sangat membanggakan kalau menurut saya, karena perjalanan yang tadi mungkin Pak Bumi jelaskan 3 bulan itu, kalau menurut saya ini sangat short Pak, Iya. sangat singkat sekali, tapi sudah bisa memaintain sebaik ini, bahkan sampai mendapatkan silver badge dari Eco Climate Badge. Pak Bumi, boleh juga dijelaskan tadi mungkin social benefits yang tadi dibilang kalau 80% itu lokal produk. Nah, ini bagaimana sih Pak bisa memaintain juga bahwa guest itu bisa mendapatkan kualitas yang bagus, bahkan bisa senang dengan makanan yang ada di sini ataupun dengan amenities yang sudah disediakan. Apakah pernah ada komplain seperti itu Pak? So far tidak. Untuk masalah kualitas produk kami selalu udah saya sampaikan dari awal. Walaupun produk lokal tapi mereka bersertifikat secara resmi internasional. Kemudian di sisi lain kami juga sangat mereduce penggunaan plastik. Jadi apresiasi dari tamu sangat tinggi sekali karena kita udah hampir untuk di room itu zero untuk plastiknya. Bahkan untuk semua packaging pun kita kurangi untuk penggunaan plastik. Jadi so far untuk quality, certification dan poin-poin untuk pengurangan plastik itu udah bagus sekali untuk di produk kita. Wow, ini kalau kita stay di The Scala Resort Bali, semua rupiah ataupun dolar yang kita bayarkan ke sini itu diberikan balik kepada bumi. Ibaratnya seperti itu, karena dari amenitiesnya, dari airnya, energinya, semuanya terolah dengan sangat baik. Dan itu yang harus kita concernkan sekarang teman-teman semuanya, karena sustainability itu bukan hanya milik bisnis, bukan hanya milik pemerintah, tapi juga punya kita semuanya. Jadi kalau teman-teman mencari tempat stay di Bali yang mewah juga iya, front beach juga iya, nyaman juga iya, The Scala Resort will be the best recommendations for you guys. Jadi itu Pak Bumi, terima kasih banyak sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana sustainability yang ada di The Scala Resort Bali ini sangat terimplement dengan sangat baik. Semoga bisa diteruskan sampai kapanpun, sampai nanti mungkin bisa mendapatkan gold ya Pak ya, karena Itu goal kita. ya dengan detail yang sudah dijelaskan kayaknya sudah harusnya mendapatkan gold nantinya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Terima Bumi kasih. atas insight-nya, atas sharing-nya, dan ya terima kasih Terima kasih, Pak. Okay, so I'm back with Pak Javier, and of course we would like to know about how they can also manage the staffs and also the commitment itself, and yeah, what's the memorable one from the process of obtaining the Eco Climate Badge, Pak? There is no doubt that the entire organization has to be involved and committed on this project. So that's something that comes from the direct C all the way down. So each head of department is they have their own KPIs, their own sustainability goals that is part of their performance, and they are also responsible to convey that to the rest of the team, because maybe as Pabome you mentioned before, he has 70 people under his command. So for him it's also very important that he can convey the message all the way down. Sometimes it's not easy because there are different educational backgrounds of our staff. Sometimes they are very young, etc. So we have a two-way approach. Sometimes what we do is some kind of competition internal, some incentivize people to do things right, and sometimes we have a little sanction. For example, if someone throws the wrong garbage in the wrong room, he will be responsible to clean it, right? So
then they learn it. They learn it the hard way. So it's this two-way approach: incentive, but also a bit of strict and a little fancy. It doesn't do the right thing. But overall, I am very proud of the team, how committed they are, and I think this is just increasing. Every single day is increasing. Wow. Okay, so talking about the EcoClimate badge that you already earned for right now, would you also recommend for other properties too? Absolutely, absolutely. Especially all of those that they are here in Bali and generally speaking in Indonesia. I think it's one of the greatest organizations they can work with, especially because they understand the local challenges, how sometimes it's not that easy to find the right suppliers or the education of the people. So all those things are very local, and I think it's very important to work with someone who has this local knowledge. On the same time, you work with international standards when it comes to the guidelines and what is the best practices in the industry. So I think it's very much recommended for everybody to join the organization. And I think the more we are, the more hotels join the organization, the stronger the brand, the stronger the reputation. And I think that's something in the benefit of all the hotels. Okay, so sustainability, it's not an easy thing, but it's worth to try, right? Correct. It's worth to implement, and also, yeah, we are giving back to nature, we are giving back to people, we are giving back to all the things here. So yeah, as also Pak Javier also mentions that the EcoClimate badge is not only the certifications, but we also give the recommendations of the local suppliers and many things. So yeah, if you guys would like to know more about the EcoClimate badge, please visit our website, and yeah, please contact us to know more about it. And Pak Javier, where we can also find the informations about the Sakala Resort, and yeah, could you please to mention all the digital platform that Sure. Well, first of all, is our website, www.sakalaresortbali.com. We are very much active also in Instagram and even in LinkedIn. I look after LinkedIn account of the hotel, and of course we made a post every time that we do some initiative related to sustainability. That's part of our communications and marketing, not only to the guests but also from a corporate perspective. We think it's part of the reputation of the property to work hard towards sustainability. Okay, so if you would like to know more about the sustainability itself, you can find it in their website. Also, it's sakalaresortbali.com. and also in their LinkedIn. So, but LinkedIn. if you want to experience how the sustainability is well implemented here, please choose the Sakala Resort Bali as your destination to stay in Bali, right? Thank you. Okay, thank you so much, Pak Javier, Thank you to you. for your time to share the insights to us and also to other business owner or business I look forward to have an interview next year with the Gold Badge here. That's our commitment. yeah. So we will be here. Yeah, I will looking for the gold one will be here, right? Thank you so much, Pak Javier, for Thank you. taking Thank your you so time, much. Thank you and so much. Thank you so much, everyone, for watching. And yeah, hopefully you get all the insights from Pak Javier and also the Sakala Resort team. And yeah, we are looking forward for your next steps towards sustainability that you will implement in your hotel, also cafe or restaurant. So thank you so much. Bye.